Sentrohan mga balita, pangusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. May din na kita 12 minutos na nakalabay alas 2, maupay nga halag. Welcome ato na taramdan na Info Sentrum pana Huwebes sa Enero 8. At ipen pumida ito na iyo kahampang kapod natin didiya Master Control Coach Euphem Buna Jr. Pinagito na supervision ni Ate Ruth River Abunda. As usual ada kita ito na kaalas 3. Mapay nga kulog nga dahito na naka-siesta time yan na. So ganyan hining oras ba ako no Ate Pen maupay nga iparahuway. Pero ito na dahil mga opisina yan ha. Siyempre damo ito na mga trabahoon Huwebes pala. Natambubo na ito na trabaho kay pero kaadlaw nga holiday na December. Ato naman mga parag-uma maupay nga club nakadiskanso gihapon hirayan na siesta time. Pero daradara la siguro ito na radyo bisan na kumain. Kumusta ba ito na tanong dida naman ito na mga rice field. Mida kanina at aktibidad hala kalawan natin aton Office of the Provincial Agricultural Services. Kahiwanan nakagurangan minayuyungan inataman lugar masayon ning katuan kadipagsudoyhan Eastern Samar padayon la natatagamtam. Ay gindilit naman didian na pictures ni DJ Dondon mga aktibidad dida naman hataf kanan Office of the Provincial Agricultural Services saroon naton maupay liwat mga balita impormasyon para hiton aton mga parag-uma da aton probinsyan Sinirangan Samar. Siyempre ano ba ito na aton na ipapahat nga balita impormasyon an gindumarang papreskon pag-atubang local media ni Acting City Mayor Eman Chusongko. Ipabati naton ang pirang iya naman pahayag maipagisumpay hadton pira nakabulan hi Acting Mayor Chusongko nga napuruko como mayor an syudad mga almost 1 month o sobra sa kabulan haiya pangangatungdanan como mayor, acting mayor hiton na syudad na Borongan. Unina ipabati natin ano ba ito na gintatagan na prioridad ni acting mayor Chusongko? Kumusta ba ito na mga programa serbisyo na gobyerno lokal na syudad na Borongan? Sugad man anaton mga lolongan lola. Sige naman daw ito na distribution haton monthly pension hanaton mga senior citizen. Kumusta na angan-angan lakamuha kay diri na akos ito na disbursing officer ito na syudad hit Borongan. May dahini pahayag hi acting mayor Chusongko kasumpay hini kay siring paman nga ni mayor acting mayor Chusongko kunta pinaskuhan ini na December pa pero kay nagkakadirengan adton
pagpagawasan Pagursa ang mga baraydan sa ring paman, mga suruhulan, pero adton good news, nagkasusuhulan na. Adton nagpapanmulat, adton ira naman ang mga sweldo ha aton syudad, adton mga empleyado, labi na adton mga JO, mga job order, casual employees, dinhi aton syudad hiton na Borongan. May dagihapon hiton na igin pahamtang nga baton hi acting mayor Eman Chusongko. Ngan syempre adto naging usap-usapan daman. Nakabasa ba ka mo? Adto na infirmary. Ipinakiana ko ini kan acting mayor Chusongko. Kumusta na ba ito na pa-update ito na infirmary hospital nga unta aabrihan na. Aton gihapon antabayanan adton pagpabati naton iya naman na baton pa-update bahin hiton pagtaga infirmary hospital so dinhi aton syudad na Borongan. Figura maupay hiya sumayaw hinchacha Kaangay niya pagkitaan Pagtaga PAL flights daman ito na biyay hiton na Philippine Airlines sa dinhi aton nga nigin pakianata daman kung may daba mga hiring nga pagbubuhaton pagpuno hito na mga bakante naman nga position city government. So ginbaton daman ito ni acting mayor Eman Chusongko. Ini nga akong ginkakanta Makalimta Babalikan ta daman na nato naging tambungan naman consultative assembly ko na meeting stakeholders consultation kakilip nga adlaw via online. So naka-attender kita nga ginhingadayan ni pera nga mga issues labi na ito na namimintana nga pagbalikan face to face classes ito di naman ESO. So di rely ni kanan ESO main kundi ito na bugos nga ESO system amo durungan ini nga magbabalik face to face antes matapos ito na bulan hiton Enero. Bueno, kabarangay oras nga 19 minutos na nakalabay alas 2. Tikangan tanan igpabati adton mga pahayag ni acting city mayor Eman Chusongko haya naman pagatubang local media kaninahan na aga. Sarayawan kadaman ginlidong-lidungan hiya Sumalakan acting mayor Chusongko nagpapadayon pagpatuman hito na mga programa, hito na mga proyekto, hito na Borongan, dida palahad to na iya naman pagpuruko como acting city mayor. Nasa ring hiya nga sigurado nga adto na pangobernohan na syudad amoin magpapadayon, pulong niya waray kalangan, waray kaudeng, nga na may continuity hito na mga programa, mga proyekto labi na ito na pagtaga basic services and stability hito na pangobernohan siguro gihapon ni acting mayor Chusongko ikang pala didahad to na transition period nga daiya na salita kasumpay hini nagpapasalamat hiya ang mga empleyado na gobyerno lokal, mga opisyal hito na kabarangayan na kooperasyon ay ginahatag iya pamunuan. So laki pa doon iya ginpanginano nasa ring kanina hiya Chusongko nga paggamit hintuhay hito na budget han syudad subay hito na balaod. So iyalawat igin sumat iya pagpuruko ko mo acting mayor gin babaydan adto na mga obligasyon kataliwan na makaistorya niya adto na finance team. Siring niya nga daaya na ginihinay-hinay ini kay pipiraman la ito na disbursing officer ngan durengan pa adto na mga kabaraydan yan nga bulan nakalabay nga bulan Disyembre. Kasumpay hini sige daw Coach Yufem ato na pamatian hi acting mayor Chusongko nga di kita hiton video 1.
iyo, especially nga rin aton mga kasangkayan, hindi media, Borongan City Press Club. So, kinadamuhay nga salamat ng iyo pagpasyada nga hawan kay nasiring palayra ate 5 years na ko no ang akong last, pero anyway mo pay cap at this the start of the year na ating mga kasangkayan ng media may ada ta so ganun malakon tayo niya na nga katitiro na araw-araw po at least nag-chichirismis siya rin pa siri ang libak chismis na anyway nagpatawag lang po kahit na hindi na kay first of all 1 month na kita as acting mayor but karay ko lang may hipay-baro kay maraman ako nga na-appreciate yung trabaho at ating taga-media kay ating taga-media is ito mo mong ganit nagsusumat at itatang katawhan labi na di ating gobyerno pagkatang transparency so kinahanglan may at nagbabantay nagpapahibaro man ating mga mulupyo ating mga ikasipurunganan so karay ko hibaro matikangan ating pagpuruko yan aton ginsigurado nga aton pangobernohan din sa City of Borongan in nagpapadayon waray kaalangan waray kaudom so may ada continuity han aton mga projects so projects programs and labi na aton mga basic services so sa aton numero 1 ang ginsigurado nga dili madi-disrupt ang services ang aton gobyerno nga yan hopefully kinita tayo kininabat ta na nagpapadayon waray disruption kan aton liwat gid sigurado may ada stability din ng aton pangobernohan kay nakita makita na ngin may ada transition period nagsisimok di ba may ibang provinces LGU din Pilipinas nga may ada nagsimok so aton ito sa ngin talimuha dili magsimok I'm very thankful naman din aton mga empleyado aton mga barangay officials nga very cooperative naman hira ang transition maging smooth la waray disruption sa ko pa kaninahan ating basic services nga na siyempre nato naman sa pagiging bantayan is paggamit han ating mga budget han ating city government tuhay na naayon at ating balaod nga kinita ko naman nga nagamit mang gihap yung tuhay na labi na ating mga obligasyon han ating city government kay pagsulod ko pag-act as acting mayor, may ada dito pa mga obligasyon ng ating city government. Atin ging kaistoryan atin mga taga finance team na baytantan atin mga obligasyon. So, nga yan ginihinay-hinay ato kay di para magdulit atin na disbursement totoo din yung city ta kay nagdutulungan kanina nga December. Pero ato na kina may na budget, ginihinay-hinay na orat parla kay dispersing officer kay pera so asya medyo nahihinder kita dito pero katalimuha ka nga matugnaw pa natin mga dispersing ang tanan na smooth na din yung city government kung ano mga kailangan i-improve at least masolusyonan tanan so yun thank you very much sa inyo. Alright, kasumpahini, igin pahayag gihapon ni Acting City Mayor Chusongko nga adton na monthly pension. Atensyon ito na ato na mga senior citizen nga pipinakiana amoin gintikangan na ig-distribuer. An iba nagpipayoutan na nasa ring Chusongko adton iba naman ongoing. Hopefully in a few weeks makakapag payout na hangatanan nga mga lolongan lola. Kay pulong niya, makaarawod kay dapat pamaskuhan kung takuno adto. Daramanggod kay pipiraman la ito na disbursing officer, so waray pakakaakus. Pero ongoing na daw iton, hopefully this month makapag-payout na hangatanan nga senior citizens han syudad han Borongan. Adi utro ato na pamatian an pahayag kasumpay hini ni Acting City Mayor Chusongko. Good morning, Acting Mayor Eman Chusongko. So, na-mention mo kanina ang padayon, transition, ang mga programs, projects, basic services, and budget reenacted. Sano daw la categorically, Mayor, and para ito natin mga senior citizen nga naghuhulat na, sano daw la, ngan sa gihapon han naging usap-usapan, din sa social media post, about infirmary hospital. May we know ano iton update from your end? Hain na yan na iton plano para pag-abrihan na infirmary hospital ngan siguro kuanin ko nala ano pa ita
tututukan ni Acting Mayor Chusongko hanay bibilin nga pera ka bulan ha imo pa nga tungdanan. Nakikitahan natin mga kanang social pension na natin mga lolo, mga lola. Actually, at iba nagkaka-payoutan na ang iba naman yan na ongoing. Siguro na-BP sila na naman din kay kanang registration man. Pero ongoing yan na, hopefully by siguro in a few weeks makapag-payout na kita hangatanan nga mga lolo, mga lola kay makaarawod kay dapat pamaskuhang puntaan. At iba giglilipay kay baro. Pero aset nga, daramang ganun natin dispersing officer kay Pera Oila, wala pa ka-akus. So, takay nagbakasyon nahin maiha natin, di ba? So, aset nga wala na pakapagkuhan. Nag-resume kahawirahan niya na kasimana, pero ongoing it. Hopefully by this month, makapag-payout na kita katanan na natin mga. Pero di naman kunugin na mo Kasi namin magpakiaan nakakalong. kakanta. So, ang nanganlano na mga lolo nga na lola kay diri na mag-iiha ang tanan, siguro adton iba may da naman nagpakakarawat na. Pero hopefully sa ring ni Acting Mayor Chusongko within this month makapag-payout na hangatanan nga mga senior citizen han syudad han Borongan. Samtang iapagin tagan doon nga diri iniya na adton panahon han pagkakabinahin kundi pagkakaurusa, pagburublig nga pagpakita nga na gobyerno syudad in abri nga tanan og pulong niya nagpapadayon ha paghatagin serbisyo patas sa nga tanan nga pagbantayhan na pundo nga nahigagamitan hintuhay. So aadi adton pahayag ni Chusongko. Kasangkayan Borongan City Press Club nga na karikula namin take opportunity at pagpasalamat hit atin mga empleyado din ng city government nga nagpupurublig la kita din hit atin pagpadayon hit atin servisyo din Again, di rin ada yan ay time para magkamayada at division pero yan na ay time nga para kita magkaurusa, magpurublig nga ipakita ta nga atin city government is abre, nagpapadayon ng serbisyo, waray ulang-ulang, patas ang tanan nga nababantayan tayo aton pondo nga higagamitan hin maupay. So gira mo nga salamat kayo. So problem la kita para hiti ka upay pa aton sila. So maupay kaho nga aga nga Happy New Year. So amad to iyon nabatian an naging pahayag ni Acting Mayor Emmanuel Eman Chusongko. Samtang naton oras sa 29 minutos na nakalabay ha alas 2. Diri pa dida nagtatapos adto na pirang mga pa-update ni Acting Mayor Chusongko kay kanina di ba nahipakiana natin ang pagtaga infirmary hospital. So dinhi aton syudad na Borongan. Kay kun iyo manunumduman ini nga pagtaga infirmary gin baton liwat adto ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda last year pa han February nga pa presscon nga nagsiring adto hiya nga ginlalauman nga maaabrihan adto nga bulan basta di hadton mid part hadton 2025. So iyadto na mention ngan pariho daman han sinunod nga mga papreskon ni Mayor Agda iyaliwat adto gin baton nga pariho daman adton problema ini daman ngayan nga pagtaga transformer hiton kuryente kun kay nga waray dama ini ka-realize adton infirmary hospital. Kaangay niya Yan na naman pagpakian hidaman natin hadton na estado hiton infirmary hospital han syudad han Borongan. Nasa ring naman hi Acting City Mayor Eman Chusongko na dilatar na pag-abri hiton infirmary hospital han syudad tungod hiton problema hapag taga-kuryente. Partikular kakulangan hin transformer nga kinahanglan para han operasyon han pasilidad. Sumalakan Acting Mayor Chusongko nakita ini nga problema katapos sa testingan adton na paggamit or pag-on han x-ray machine. So gin-on adton x-ray machine ansiring ni Chusongko na parang adton na bugos nga pasilidad. So nagpapakita nga kulang ang kapasidad hiton electrical system. Salit pulong niya nagka-istorya hira nga board of director hiton kanan sakop din hiton main iton central hiton Isamelco nga pagmiminala kabita na
hin transformer iton infirmary hini nga simana yan napagud nga simana katapos sa mabutangan hin transformer so di da natututukan ano ang iba pa nga mga kakulangan han hospital han infirmary salit naglalaom hiya hi acting city mayor Chusongko nga hasakub hin pipira ka bulan maaabrihan na ano para ha publiko adton infirmary hospital aton ibalik ano adton baton hini naman nga issue pagtaga infirmary hospital ni acting city mayor Emmanuel Chusongko. Natin naman infirmary po, pag-istorya ko hanhani, Dr. Kelly, ang problema, sa nga dahil na problema is ang kuryente, kay di ko no nabubutangan ang transformer. Kay nag-testing ko no herahan pagdatungan x-ray, pagpaon ko no herahan x-ray na parang kurang bugos nga compound. So, asyan, ang problema, ang transformer. Nag-istorya naman kami nga Director Herna, era po kung nagpagmimila kapitan, hanya na ako nung a week. So, abot ko na ito, mag-meeting man ko na kaya buwas. So, pakingin na noon. Pero pag pimila butangan na. So, one step at a time. So, mabutangan na nga natin transformer. Makato nakita ko na ano pa natin kulang infirmary. Kay may da pa mang kuno dito ayusunira. Pero ang dako good talagang problem sa kuryente kay very stable, low voltage. Nakaon mang good na x-ray. So, hopefully, by in a few months, makaabri na kita. Right. So, amod doan na baton, ano, klarado. So, ang pagkabithan na transformer kay masyadohin ka habubuat doon voltahe, pag-on hadton gidakay mangga diton kaon sa ring pamano hiton kuryente hiton nga makina x-ray machine hangin pa-on daw iton hiya nga x-ray machine na parang adto na bugos nga facility. So nagpapakita nga kulang adto na kapasidad ano adto na electrical system. O paino kay nagpatapod naman saan na dagmiton naman no kay gikinahanglan talaga ito na infirmary hospital. Nahipakian na liwat adto na pag papatuman daman implementasyon daman ano hiton libre medisina na dukwag agrikultura libre medisina in pupun andaman adto na mga kakulangan may da mga darahiton siyempre yan ano katinikangan hiton na tuig adton budget adton procurement ngan sugad man iton dukwag agrikultura labi na adton ginpapahiram ano nga dahiton swine production. So, di damang daman nagka-problema, pulong niya, darahad doon, kaalakbatihad doon na syudad, anohan, African swine fever. Kung ASF, di naman, may data pa ngayon na nahipakianan, o adton flights, biyahe naman hiton Philippine Airlines nga ni haaton. Kasi, dini hitoon han pagkatin han pamunuan, ano, adton renewal hadton contract han local government unit han Borongan ngan sugad man nga dahadton Philippine Airlines ngahin nahipakiana ta damain adton mag-hire ba pupunan ba yana samtang hi acting mayor Chusongko ito na nakatin hiton pamunan hiton syudad adton na mga vacant position. So aadi adton baton ngan an aton pakiana no kanina aton pamatian. Ngay napakapagpakilala, sorry Francis. Ate Pen Ratio Pilipinas. Mayor Eman, haimo nahitaboan pag-renewhan contract with PAL. Yes, po. Anya na nga December. May ada ba pagbabago? Kumusta yan na ito na padalagan ito na city government padayon lagi hap. Ngan ito na project dito ha airport. Kanan Borongan it, Mayor? Kanan ka ako. Okay. Ngan, sige no lani, may dako sa nga follow-up. Sige po. Actually, napirmahan tayo natin MOA with PAL. So, magpapadayon iniya na. Unang initial talks may nira ang term ng mga abogado na parang ban. Pero natuhay taman nga, as is talaga hap kay dato mga nyabulik. So, same lagi hap. Ang importante, magpapadayon natin mga flights. Madi-disrupt. So, padayon lagi hap ito niya. So, 3 times a week siya Yes, lagi po, hap. po, siya lagi. So, ato naman obligation, Tapos, nakakabayad ba? Opo, napapayadan din siya every week.
Ngani nagkompat nga may adata na additional seats din atin LGU. Opo. So and 3 times a week kasi ang una na hinabuhat. And Wednesday kuanlat nga dihan kumbaga natin kay di ba 50% na natin binubuligan hayra nga mahibalidya. So yan na nagkamayadat and additional seats. So correction ngon natin mga manarakay mas madamo na natin mahibabalidya din kay di ba pagpapakyan natin dito habay-bay at atin ticketing pero na fully booked. So mo pwede yan na senyales. So yan na nagtugang kita or at least makabalidya na kita nga awin mas barato at mas stable yung price. Pero yung price ba na pa rin? Same pa rin po. Oo. So ito na another question. May da pa bang Mayor nga mga appointment city karagsignin aton mga bakanting position hay mo yan na pagkatin may ada ba mapupunan ba iton? Yes po, may ada kay may data na hi-post nga pipiralat 28 ada nga items kay kinahanglanan mong bilit atin na gobyerno para at least ma-maximize ta kung ano tiya ada kay danay atin opisina mga job orders like ya adto. So kinahanglan mag-hire kita yung mga regular, mag-promote nga nirakan hat priority was mass promotion para at least may movement dili atin kada opisina ugaring lan iba kay waray namang good movement na siya nagagsangko na. Pero may ada ta mga 28 dila ang may dudugang pero atin priority nga mag-promote and in-house gihap para may movement tan atin kada office. Thank you. Kunina may da. All right. So amo adto ka barangay no an bato ni Mayor an half nga mga seats allocated na city government na pupunan nga ni ato naman nakikita no na eksperyensyahan nga haros puno-puno ito na biyahe ito na PAL flights nga niha aton bisan ko nadugangan na adton biyahe han Wednesday no imbis nga Monday ngan Fridays yun na may da na Wednesday. So padayon dida iton han December adton renewal han contract han local government unit han Borongan ngan hadton Philippine Airlines. Ano sa daman nga aton pakiana kung mag-hire ba may ada mga bakante nga mga position yan na city Ginsiselebrarhan. city government ngan ginbato ni acting mayor Chusongko nga may ada 28 nga mga position amo in fill upan iya yan na tulo ka bulan may da na mahiya 1 month na so mapupunan iton ngan sugad man magkakamay adahin promotion pero in-house karagsid ngan tikang hasilud hadton mga empleyado adton ibubutang. So, amit hiyaan na iya pakiana. Hindi nga akong din kakanta. Hapagpakian hidaman kung ano adto na major contribution nga iya naman na iginapatuman hasakubhan usa ka bulan haya pangangatungdanan saring pamaniya adton padayon la nga pagpatuman hadto na mga programa, proyekto, basic services para diri maantala adton dalagan hiton serbisyo aton syudad hiton Borongan. Ano pa dida adton iya mga ginbaton. Ayan na daman di ba ongoing ito na registration para hiton na mga negosyante dinhi aton syudad. Iya gihapon gin awhag adton na mga negosyante nga pahimulusan ini. Samtang waray pa penalty di ba nga dahiton ka January 20 nga nakita ito na daman nga mga naparehistro nga sugad man renewal. So iya daman igiya na pahamtang na meet nakabot hadton LGU adton target nga 100 million nga revenue han kanan last year. Na meet daw gud iton. Ngan awaray hiya paghatag hin petsa kon san o good ma-open iton infirmary hospital pero an iya baton kanina nakigistorya na hiya nga naman ha Isamelco pinaagihan na board of director dinihiton kanan central area nga hiya press herna nga kakabitan na hin transformer. Mula ngayon transformer para maging stable iton
nasulod nga ito nga kuryente hiton nga area para naman maka-open ngan kun pananglitan makabitan na hin transformer tututukan na adton iba pa nga mga kakulangan di dahiton nga hospital. Sayawin ang Uy, iya gihapon na may daliwat kanina nagpakiana nga media about pagtaga mental issues. Dini kasi haaton may daigin padangat daman nga dirigad kumbaga nagaarubahin na bulig yan nga dahiton na pamunuan hiton na syudad nga dakan acting mayor Chusongko may pagisumpay hini nga violente naka-experience ka na hiton Kuya Yufem, violente nga may ada problema hapan huna-huna nga nanihibang nahiya nagpapasuol nga dahin na mga individual din niya aton. Kanina nga ni samtang nakadtuhan na pa-presscon may paabot hadton iya naman parang concern kasumpay hini nga unta mataganhin pagtagad hiton City Social Welfare and Development Office kay may na diri la usa na la may pipira na nga mga residente dinhi aton nga naka-experience hiton nga violente babae hiya. bayan hawa Nanihibang pa daman, nagpapasuol kung pananglitan igkakahibalag ka. So, delikado para hiton na mga adala naglalakat, may naton talaga kilala nga natipasakay lahiyan tricycle, iginduso hiya, nahikumod hiya, ngadtuhan na tricycle. Tapos dinalagan la inihiya, nga may problema hapan huna-huna. Otro nga iyagin sabi nga iton RHU, hain ba iton RHU nga may nagtatagad hiton na pagtaga mental issue dididapit RHU lalawigan hiya Doktora Apita hiya ini iton in charge ngan bubuhaton gihapon nga mapunan iton kakulangan hiton city pharmacy kay may dangayan hiton medisina para hiton may mga mental health issues nga aton mga kababayan. naruruyagan ang tukar Pero la iton na pira pa nga mga pa-update ni Acting Mayor Chusongko nga iya igin na patuman ini nga pagtaga education padayon iton direkta ayuda na antala la an major talagang nakaulang para hadton distribution or payout na pira nga mga basic social services adton kakulangan hin disbursing officer. So dinhi naman didahiton kana na finance team kay nagkaderungan adton mga kalungganayan mga empleyado city government tapos adton mga recipient naman mga beneficiary adton social services nga mga programa hiton na syudad. So angan-angan la adton mga estudyante nga nakarawat hadton na direkta ayuda tikang naman city government hiton Borongan. tsa-tsa kaangay niya Alright, so amin ni kabarangay adton pira na mga gintagad nga mga issues sa hapag-atubang naman local media ni Acting City Mayor Emmanuel Eman Chusongko. Nagdarahat oras nga may dapakita 15 minutos pa ug sa mag-alas 3. Atipen nakapasaha ito September board exams bar exams. Jen Golmatico, yes, congratulations. Alright, so nga di naman kita Coach Yufem hadton nga di kita na gindumara kakulup nga pa-online consultative meeting pamunuan Eastern Samar State University kaupod adton pirang stakeholders malampuson ini nga gin dumara kakulup alas 9 aga via Zoom para ginhisgutan ini adton
igin proponer nga rotation ngan possible pagbalik na hiton face-to-face classes hangatanan nga campus han universidad. Kay tuyo manggod hini nga konsultasyon nga makakuhahin mga suhestyon, ma-acknowledge matagad adton kabaraka hadton mga estudyante labi na an ira mismo recommendation han mga estudyante pati na mga magturutdo ngan iba pa nga stakeholder para masiguro adton holistic nga maupay nga implementation hiton face to face pagbabalik hiton face to face nga klase. So nakada ini yada hiton mga pictures na grab natin ini via Zoom. Pinangunahan ni EZO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Nakadagihapon hiya Dr. Vicente Agda, Vice President for Academic Affairs, Dr. Aris Lapada, Vice President for Research and Extension, Dr. Rodora Mendoza, Vice President for Administration. Maupay nga kilip nga dakan Dr. Grace Manlapas, iton Dean hiton College of Engineering, ngan Attorney Maria Lourdes Isabel Arevalo, Dean han College of Law. So gin pahamtang ni Dr. Pagatpatan adto na mga update mahitungod hadton rapid visual screening, naggamay adahin assessment gin bisita hadton team hadton ESO an physical ginkita adton iba-iba nga campus an ESO. Nahikitaan adton problema kadaot hadton infra, naggamay ada hadto hadidhan Zoom meeting, photo presentation hangin dumara pagbisita hadton mga opisyal. Igin presenter liwat niya ni Dr. Pagatpatan na mga aksyon han administrasyon tikang han deliberation han Board of Regents kon BOR. May pagisumpay ini han asynchronous learning, tikang mag-start adton asynchronous learning nga naman han submission hadton program of works para inihiton rehabilitation, maintenance hiton mga building. So gintagan doon dida hadton Zoom meeting ni Dr. Pagatpatan, ini nga tanan nga mga proseso nasunod ini procurement law kailarum hiton RA 12009 nga na padayon na adton may da iba may da mga rehabilitation works na mga preparations posible nga pagbabalik hiton face to face classes. So may daliwat hini na mention liwat ni Dr. Pagatpatan nga iba pa nga mga opisyal hadton na ESO ang ginhurma nga parang nag-form ini na tinatawag special task force nga amo ini ito na magdudumarahin integrity assessment hangatanan nga campus patinaan deliberasyon han academic council ngan BOR. So naghihilat na lahiton final approval hiton na board. Nag-schedule naman hin meeting na BOR and Board of Regents January 13. Sunod ng sano itong 13? Next week. Para naman hadton final nga pagdesisyon, pag-anunsyo kung ma-approve ba adton igin proponer nga January 26 nga pagbalik hadton face-to-face classes. So amin adton ginlalauman sana ma-approve na sa ringhiya Dr. Pagatpatan. So although diri pa iton final pero naglalaom hirano iton mga official nga ma-approbaran iton nga January 26 nga pagbabalik iton face-to-face classes. So na-mention naman adton plano nga magkamay-adahin single session ngan double session o double shift iton klase kay diri naman ginpapaklasihan iton upat nga mga building darahad to nakita nga danyos hadton soyson nga mga paglinog nga nakaapekto hadton integrity han mga building. Nakita talaga namon ini ginpakita haamon adton College of Engineering adton mga kolom adton mga harigi talaga nga may mga crack
pati na adton salug, adton semento, ang mga BIM, College of Engineering, and College of Education, iton College of Hospitality Management, ngan College of Business Management and Accountancy. Amin ni adton ni upat nga nakitaan hin major nga defects darahad ton seryehin mga linog salit tutukod hin makeshift mga temporary nga mga classrooms para akomodar adton mga estudyante nga na-occupy hadton upat nga mga building. Salit para accommodate plano nira nga mag-adapt hin single double session kon double shift nga pagpatuman hiton klase. So may dahini from 7:30 nga dahiton 12 noon, and afternoon session naman 1 to 5:30 PM. So depende na hadton college. So nagkamay-ada inihin open forum, iginpahayag hadton mga estudyante nga magturot doan ira mga kabaraka, lakip na adton epektohan bag-o nga schedule ngan kahimtanghan sumay dolong parahan dayon nga face-to-face implementation. Pakianda naman inihan administration. Ngan didanahan pagtatapos hadton Zoom meeting, nagpahamtang hadton na parting words sa amuhi Dr. Mendoza. Saring pamaniya, iyanigin siguro nga andam an universidad nga sundon kung ano iton magiging final nga decision hiton Board of Regents. Samtang ginuuna syempre iton katalwasan, iton safety hiton mga estudyante. Bisan pa hiton mga adjustments, mga sakripisyo, iyan na nga ada pa hiton panahon, hiton transition. Alright, so amod to kabarangay, and aton nakuha nga impormasyon, aton naman pagtambong kakulub, didahad ton Zoom consultation, han pamunuan han ESO nga da naman hadton mga stakeholders hini. Hindi nga ito na balita, nagdarat ha oras. Uy, may danala kita 7 minutos sa nalan aton nahibibili na nog sa magalas stress. Nagihinang post na lakita ha aton pagharampang ha taramdan na info centrum with Ati Pen. Mayada usa nga okasyon nga ang ginkantahan hin mga kadaan. May dangayan bagong officer in charge ito ang Department of Interior and Local Government. So may balita tayo ni sunod kay nag-courtesy call na inikan Governor R.V. Ivardoni. Hinuba ito na bagong alabaw yan na hiton DILG, Engineer Jesus Jeremy Bagares. Iagin sandoan, outgoing PD Sir Johannes Dorado. So nag-courtesy call hira kakilip nga adlaw January 7 opisina ni Provincial Governor R.V. Ivardoni. Ginbaton gihapon ini kanina ni Acting Mayor Eman Chusongko, nag-courtesy call gihapon iya iton bago naman nga City Local Government Operations Officer hangaran kan Attorney Johnson Ray Delantar from Tacloban. Nakita ko na ini Attorney Johnson Delantar. So hiya ito na bagong City Local Government Operations Officer ito na syudad ito na Borongan. So ginbanlian niya nahi-assign gihapan paron hira ito na ira naman set up ito na kapulisan pabalyo-balyo. Assign nga hiton iba Ma'am Inday aton dati outgoing Ma'am Inday Maria Florlita Mocoro. Yung pasalamatan ini kanina ni Acting City Mayor Eman Chusongko. Kabarangay Sidngon Talaanay para nato na pagharampang yan ang kilupha na huibes sa ato na taramdan na Info Centrum. Thank you hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda. Kabakyang naton didiha Master Control Coach Yufem Buna Jr. At ipen na pumida ini nasaring gidamay nga salamat utro maupay nga kilup. Nga God bless po ha aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News
Update. Maupay nga kalup ati pen pumina idi adi anaton na news update. Eastern Samar State University gintagusyan na 14 nga bag-o nga mga abogado nga nakapasar ha 2025 bar examinations. Kasumpay hini adi naton report. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginsisilibrarhan han Eastern Samar State University ESO ang kalampusan han 14 nga alumni hini nga opisyal nga nakapasar sa September 2025 bar examinations nga usa nga dako nga pagdarag-an para sa universidad nga nahabugos nga probinsya han Eastern Samar. Sumala pamunuan han ESO ang pakapasar han mga bag-o nga abogado, bungahan ira padayon nga paningkamot, disiplina, ngan marig-un nga dedikasyon, hakahusayan hanatad han balaod. Igindugang pa nga ini nga kalampusan naghatag dako nga dungog diri ilaha ESO kundi pati habugos nga probinsya han sinirangan Samar. Upod han mga nakapasar amuhir Attorney Mary Joy Abelia, Attorney Marisan Buna, Attorney Joval Catayong, Attorney Alvin Corrado, Attorney Ariel Cuna, Attorney Marian Galiano, Attorney Rafael Heradila, Attorney Mel Hubert Guarino, Attorney Fatima Joy Hava, Attorney Hannibal Latoha, Attorney Jesse Montesa Jr., Attorney Arnel Moscare, Attorney Julius Perfect Portesa, ngan Attorney Ruminel Aurelita Tabuena. Iginpahayag han ESO ang ira paglaom nga ang mga bag-ong abogado magiging ehemplohan hustisya, integridad, ngan tinuod nga pagserbisyo publiko, labi na pagdepensan mga kablas nga napagpauswaghan komunidad. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang nagpapadayon na pagpatuman na mga programa, proyekto na syudad na Borongan, tikang han pagkatin na pamunuan ni Acting Mayor Emmanuel Eman Chusongco. Inian na kapartihan na iya mensahe hagin dumarang press conference ha Mayor's Conference Room kaninala. Sumalakan na Chusongco, iagin na sisiguradong ang panggobyernohan han syudad amuin na magpapadayon. Waray kalangan, waray kaudung, ang may da continuity mga programa, proyekto, labi na adto na mga basic services sa pulong paniya. Ang stabilidad na panggobyernohan ingin siguro gihapan Acting Mayor, tikang han transition period nga daiya na. Nagpapasalamat hiya ang mga empleyado na gobyerno lokal, mga opisina na mga opisyal na barangay, han kooperasyon nga ginahatag iya pamunuan. Lakipan iagin na Panginano ang tuhay nga paggamit han budget han syudad subay hito na balaod. Iyaliwat igin sumat nga iya pagpuruko kumo acting mayor ginabaydan adto na mga obligasyon kataliwa na makaistorya adto na finance team ngan nga daiya na ginihinay-hinay ini kay pipiraman la ito na disbursing officer dinhi ha syudad takay nagdurungan hanya na nga December pulong kan Chusongco. Kasumpay hini ginhayag ni Acting Mayor Chusongco ang monthly pension na mga senior citizen in igindi distribuer na. Ang iba nagka-payoutan na, ang iba naman ongoing. Hopefully in a few weeks makapag-payout na hangatanan nga mga lolongan lola kay pulong niya makaarawod kay dapat pamaskuhan kung taat. Daramanggod kay pipiraman la iton aton disbursing officer, waray pa kaakus pero ongoing iton. Hopefully this month makapag-payout na hangatanan nga mga senior citizen han syudad ang pahayag ni Chusongco. Samtang iya pagintagan nga doon nga diri iniya na panahon na pagkakabinahin kundi pagkakauru sa pagburublig nga napagpakita nga gobyerno syudad in abri hangatanan ug nagpapadayon na paghatag hin serbisyo patas sa ngatanan ngan bantayan ang pundo nga nahigagamitan hintuhay na pagtatapos nga pahayag ni Chusongco. Yaliwat ginabaton adto na issue pagtaga infirmary hospital han syudad han Borongan. Nadidilatar ang pag-abrihan infirmary hospital han syudad han Borongan tungod han problema ha kuryente, partikular ha kakulangan hin transformer nga kinahanglan para han operasyon han pasilidad. Sumalakan Acting Mayor Chusongco nakita ini nga problema katapos na pagtesting han X-ray machine. Ha oras ginpaon ang X-ray na parang ang bugos nga compound nga nagpapakita nga kulang ang kapasidad han electrical system. Nasaring pa Chusongco nga nakaistorya na niya an Isamelco nga sumalakan Board of Director Herna
pag miminala kakabitan na hin transformer aton infirmary hini nga simana. Katapos mabutangan hin transformer dida natututukan adton iba pa nga kakulangan han hospital. Naglalaom adton na lokal nga pamunuan nga hasulod hin pipira ka bulan maaabrihan na para ha publiko adton infirmary hospital. Amin ni kabarangay anaton news update at ipen pumida ini utro maupay nga klip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.